+2 सेकेंड ईयर अर्थात क्लास 12 में उद्दिष्ट इंग्राजी पुस्तक इनभाइटेशन टू इंग्लिश 2 एक विषय मिस्टेरी ऑफ द मिसिंग कैप अर्थात हजि जाइथिबा टोपीटीर रहस्य यही विषयटीर यूनिट 4 आम यही वीडियो रे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड बुझिबा। या पूर्व आम यूनिट 3 कंप्लीट करथिले सेइथिरे आम देखिथिले मंत्री महोदय विश्राम नेला बेले तांका कक्ष मध्य प्रवेश करी एक मांकड़ छुआ तांकर टोपीटी को नहीं जाइछि। या परे सेठारे एक उत्तेजना एवं उत्कंठा परिपूर्ण परिवेश सृष्टि होइछि। या परे कोन हैला बे यूनिट 4 रे देखिबा। सीधा सड़क टेक्स्ट देखिबा। टेक्स्ट रे लिखा जाइछि बट द सिचुएशन चेंज्ड सडनली किंतु परिस्थिति बदली गला हठात। तेबे एठारे कहि रखे मु एभली हाराहारी तुमको एक्सप्लेन करनी कि भाषण सुनाऊनी मु स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग कही जाऊँगी। तेणु से अनुसार तुम्हें सेंटेंस उपर लक्ष्य रख पाखर जदि बही अच्छी तापर लक्ष्य रख किंबा मोबाइल स्क्रीन को देख। आई सॉ द मिनिस्टर एंड श्री महाराणा कमिंग आउट टू द बारंडा। लेखक कहते मुझे देखिली मंत्री महोदय को एवं श्री महाराणा को आसुथिबार बाहर को बारंडा को। आई डिडंट नो हाउ श्री महाराणा हैड एक्सप्लेन द मैटर टू द मिनिस्टर। मु जानि नथिली किभली श्री महाराणा बुझे सारी घटनाटी को मंत्री महोदय को। बट द मिनिस्टर वाज ऑल स्माइल्स किंतु मंत्री केवल हसुथिले। इट वाज द मोस्ट रिमार्केबल स्माइल ही हैड हिथेरटू डिस्प्लेड। यह थिला सबुठारु उल्लेखनीय हस जहाँ से केबे जीवन में प्रदर्शित करथिबे। अर्थात एभली हस से केबे बोधुए हसी नथिबे। बाय देन एटलिस्ट हाफ ए डजन कैप्स हैड बीन प्रोक्योर्ड फॉर हिम। यही समय सुधा मिनिमम हाफ ए डजन अर्थात 6-7टी खंडे टोपी हासिल करा अर्थात प्रोक्योर कराइला विभिन्न जगह अणा जाइला मुंड को फिट करने। बट अपियर्ड विथ हिज हेड बेयर किंतु मंत्री बाहर को आसते खाली मुंडरे अर्थात से नुआ टोपी गुड़ी से पिंधि नथिले। इवन टू ए बॉय लाइक मी इट वाज ऑब्वियस दैट हिज बाल्ड हेड ओर एन और ऑफ मार्टिड्रम। मो भली एक बालक पई यह ऑब्वियस थिला बा मु निसंदेह थिली जे तांकर से जो चंदा मुंडटी एक सुरक्षा वलय मध्य अछि। नो लेस देन 5000 पीपल हैड गैदर्ड बिफोर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टेज व्हेन द मिनिस्टर असेंडेड इट। किछि नहले 5000 कम लोक हेबे नहीं जहाँ जमा होते सम्मुखें क्या सम्मुखें खास कर निर्माण करा जाइथिबा से स्टेज सम्मुखें जेतेबेले मंत्री महोदय ए उपर को चढ़िले। दैट रिमार्केबल स्माइल स्टिल क्लिंगिंग टू हिज फेस। से उल्लेखनीय हसटी तथापि लाखी रही मुहरे। श्री महाराणा's niece the lone high school educated girl of the area garlanded the minister। श्री महाराणांकर झियारी एकमात्र हाई स्कूल पढ़ंता बालिका से अंचलर गार्लैंड कले मिनिस्टर को अर्थात माल पिंधेले फूलमाल। यापर कौन घटिला ए प्रोलॉन्ग्ड थंडरस एप्लॉज ग्रीटेड द इवेंट। अर्थात लंबा समय धरी घड़घड़ी शब्द सृष्टि कला भली एक तालीमाड़ स्वागत कला घटनाटी को बा फूलमाल पिंधवाटी को। फॉर दैट वाज द फर्स्ट टाइम आवर पीपुल सॉ व्हाट दे हैड ओनली हैड इन द टेल्स ऑफ द एंशिएंट स्वयंवरज। एभली कहीं है ये जे प्रथम थर पर आमर लोक मैंने देखी जहाँ से मैंने शुणी प्राचीन स्वयंवर कहानी मानक। स्वयंवर तुम्हें जानिछ राजांकर झील बर बाछंती किभली। ए ग्रोन अप गर्ल गार्लैंडिंग ए मैन इन पब्लिक। एक बढ़ंता झील फूलमाल पकाउछि गोटे मनीष को पुणी सर्वसम्मुखें। यह थिला एक नुआ अनुभूति आम लोक मानक पई। सेथिपई से माने दीर्घ समय धरी तालीमाड़ कर चलले। देन द कोरस तापरे कोरस अर्थात मिलीमिशी जो गीत गाती जोटा आगु प्रस्तुत होता ओ माइटी मिनिस्टर वाज सॉन्ग से गीतटी को से माने गाइले मिलित हिसाब से टू द अकम्पानीमेंट ऑफ 2 हारमोनियम्स। से जो गीत गाइबा चलला ता सहित वाद्ययंत्र बाजुला। कौन थिला वाद्ययंत्र ता सहित 2टी हारमोनियम ए भायोलिन एंड ए खोल। गोटे भायोलिन बाजुला ता सहित गोटे खोल जो भाई आम झांझ कही था। इट हैड बीन ट्यून्ड इन द कीर्तन स्टाइल। एवं गीतटी की कौ शैली गाइले समस्ते कीर्तन शैली रे। कीर्तन केबे देखिथिबो झांझ धरिकी ग्रुप होइकी गाँ गाँ बुलिकी गाँती तो कीर्तन कहते। नेक्स्ट पैराग्राफ
Then it was Sri Maharana's turn to say a few words of welcome as the chairman of the reception committee. जेहेतु रिसेप्शन कमिटी अर्थात यही सभा आयोजन कमिटीर चेयरमैन थिले श्री महाराणा एवं मूल अर्थ को आस यापर यह थिला श्री महाराणांकर पाली कहवाकू किछि कथा वर्ड्स अर्थ एठी कथा कि कथा ना वेलकम कथा जेहेतु से चेयरमैन अटंती रिसेप्शन कमिटीर आई सॉ हिम मु देखिली तांकू एटार लेखक कहउछन मु देखिली तांकू केतेबेले देखिली जेतेबेले आई वाज स्टैंडिंग जस्ट बिलो द स्टेज मु ठीक से स्टेज बा पेंडाल तले छिड़ा होती से देखिली कौन देखिली मूविंग हिज लेग्स एंड हैंड्स इन ए वेरी ऑकवर्ड फैशन अर्थात श्री महाराणांकर हाथ गोड़ एक अस्वाभाविक शैली गति करुला मनीष मनर यदि अस्थिरता थी ताहले आमर हाथ गोड़ गुड़िक से बिहेव करेंगे सर्टनली दैट वाज नर्भसनेस लेखक कहते निश्चित रूपे यह हूँ नर्भसनेस परिणाम बट विथ ए सक्सेसफुल एक्सरसाइज ऑफ विल पावर किंतु तांकर विल पावर इच्छा शक्ति को सफल भाव में एक्सरसाइज करने कार्यान्वयन करी ही ग्राब द ग्लिटरिंग माइक से ग्राब कर नेले अर्थात आपणे नेले बा झांपी नेले बा धरी नेले से झटक थिबा माइक टी को कारण माइक टी स्टील रड रे तैयार होइतिबारु चमकुथिबो लाइट रे एंड मैनेज टू स्पीक फॉर नियरली एन आवर एवं चलाई नेले कहिबा पई किछि नहले घंटे पाखापाखि वेलकम स्पीच आ वेलकम स्पीच रे से कौन भाषण देले गिविंग ए क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बाबू वीरकिशोर अचीवमेंट्स दे चलिए क्रोनोलॉजिकली माने गोटे पर गोटे हिसाब बा बरणी बाबू वीरकिशोर सफलतार एंड कन्वेइंग ग्राटिट्यूड एवं मझे मझे कृतज्ञता ज्ञापन करुले ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन देश तरफरु बा जाति तरफरु काहाकू कृतज्ञता दौले टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द मिनिस्टर पेरेंट्स मंत्रींकर बापा माँ जो मैंने डिपार्ट करें मृत्युवरण करें आत्मा को कहीं फॉर होम द वर्ल्ड वुड हैव बीन विदाउट द मिनिस्टर अर्थात से यदि जन्म दे न था ए संसार एभली जड़े मंत्री को पाई पारि न था द वर्ल्ड वुड हैव बीन विदाउट द मिनिस्टर ए संसार एभली मिनिस्टर को बिना रही जाता। नेक्स्ट देखा आई वॉज हैप्पी दैट श्री महाराणा डिड वेल इन हिज मेडन स्पीच मते खुशी लगिला जे श्री महाराणा बहुत भल कले तांकर एई नुआ स्पीच रे प्रथम करी जीवन में भाषण देले आगुर केबे देई नथिले एतरे बहुत भल से कहिले बट द ग्रेटेस्ट सरप्राइज वाज येट टू कम हेले सबुठु बड़ आश्चर्य घटनाटी एबे भी आसी नथिला आसीबाकू थिला इन द कनक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ श्री महाराणा केतेबेले आसिला श्री महाराणांकर कनक्लूड जेतेबेले भाषण समाप्ति करबाकू गले से शेष अवस्था से कथाटी घटिला वेल मेनी वुड टेक श्री महाराणा एज ए पक्का पॉलिटिशियन हाँ एक ठीक जे अनेक श्री महाराणा को जड़े पक्का पॉलिटिशियन बा पक्का राजनीति बोले निश्चित मानवे तांका भाषण शुणिकी बट आई कैन स्वेयर किंतु मु राणाखाई कहीपे जे इट वाज आउट ऑफ हिज गुडनेस ए गुडनेस अनबैलेंस्ड बाय एक्साइटमेंट बरु यह तांकर अति सरलता बा भलपणर परिणाम एभली एक भलपण जहाँ अनबालान्सड हो जाता तांकर एक्साइटमेंट द्वारा टोपी चोरी घटना को लेकिन से बहुत एक्साइट थे एवं तांकर गुडनेस या द्वारा अनबालान्सड हो जाता दैट श्री महाराणा अटर्ड द लाए जद्वारा अनबालान्सड होकर गुडनेस श्री महाराणा अटर्ड द लाए श्री महाराणा मिछ कही बसिले ही सेड से कहले कौन कहले हिज वॉइस रेज्ड इन ए क्रेसेंडो जिते से कह गले तांकर स्वर बढ़ी बढ़ी गला क्रेसेंडो कौन कहले देख माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मोर भाई और भौणी मैंने यू ऑल मस्ट हैव हार्ड अबाउट द मिस्टेरियस डिसअपियरेंस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर्स कैप तुम्हें मैंने समस्ते निश्चित रूपे शुणी रहस्यमय उपाय किभली उभई जाइछि सम्मानीय मंत्री टोपीटी यू थिंक दैट द प्रॉपर्टी इज स्टोलेन तुम्हें मैंने भावुव जे से संपत्ति चोरी हो जाइछि अर्थात टोपी जहाँ एठारे संपत्ति बोली से कहते डोंट यू तुम्हें भावुन कि न्याचुराली प्राकृतिक भाव बा स्वाभाविक भाव तुम्हें भावुव नॉट सो सेमती नुहे कि लेडीज एंड जेंटलमैन भद्र पुरुष और महिला मैंने नॉट सो सेमती नुहे कि अर्थात यह तांकर भाषण देवार शैली को एठारे डायरेक्ट रिप्रेजेंट करा जाइछि। नेक्स्ट देखा श्री महाराणा स्माइल्ड मिस्टीरियसली आउ भाषण देला बेले श्री महाराणा हसुले एक रहस्यमय हस द मिनिस्टर नडेड हिज बिग क्लीन हेड व्हिच ग्लोड लाइक ए सैटेलाइट
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ତଳ ଉପର କରେ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଉଥିଲେ। କିଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ବିଗ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଡ଼୍, ବଡ଼ ଏବଂ ସଫା ମୁଣ୍ଡ, ହୁଇଚ୍ ଗ୍ଲୋଡ୍, ଯାହା ଝଟକୁଥିଲା ବା ଚମକୁଥିଲା ଆକାଶର ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଉପଗ୍ରହ ଭଳି। ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ରିଜ୍ୟୁମ୍ଡ, ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡାଇଂ ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୟାପ୍। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଟୋପିଟି। ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ, ସେମିତି ନୁହେଁ କି? ତୁମେମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହେଁ କି? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ହଁ ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତୁମେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବ। ୟୁ ଆର୍ ଡାଇଂ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବ। ୱେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଘଟଣାଟି ଏହିଭଳି ଶୁଣ। ଏ ସର୍ଟନ୍ ନୋବେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏରିଆ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଇଟ୍ ଆୱେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହାନ ମଣିଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେଇଟିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ, ହେଲେ କାହିଁକି? ୱେଲ୍, ଭଲ କଥା। ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ସାକ୍ରେଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟୋ, ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ସେ ରଖିବେ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ମରଣିକା ହିସାବରେ। ମୋମେଣ୍ଟୋ। ହି ୱାଜ୍ ଓବ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆୱେ ସିକ୍ରେଟଲି, ହେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଇଟିକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଲୁଚେଇକି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ସେ ମାଗିକରି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଲୁଚେଇ କାହିଁକି ନେଲେ? ନା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ବିକଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରୀ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, କାରଣ ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିସରୀ ଓ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ବିଭାଗର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମାନବିକତାର, ଉଡ୍ ନେଭର୍ ହାଭ୍ ପରମିଟେଡ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେବେ ହେଲେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆମର ବନ୍ଧୁକୁ, ଦ ନୋବେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯାହାକୁ ନୋବେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଟୁ ଭ୍ୟୁ ଦ କ୍ୟାପ୍ ଆଜ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସାକ୍ରେଡ୍, ଦେଖିବାକୁ ଟୋପିଟିକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଭଳି। ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମହାନ ମାନବିକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟୋପିକୁ କେହି ଏକ ମହାନ ଜିନିଷ ହିସାବରେ ବିଚାରୁ ସେ ଏହା କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ଷ୍ଟପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିଫ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେଡ୍। ଦେଖ, ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ଏତିକି ବେଳେ ଅଟକି ଗଲେ, ତାପରେ କାଢ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ, ଯେଉଁ ରୁମାଲରେ ଭରି ହେଇକି ଥିଲା କଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା। ହୋଲ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ରଖି କହିଲେ, ୱେଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍, ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦ ନୋବେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଦିସ୍ ହମ୍ବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 101 rupees at the disposal of the honorable minister for some little use in his blessed life's mission, the service of the people through fees and fine arts। ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ଆସ। ୱେଲ୍, ଠିକ୍ କଥା ଶୁଣ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍ ମାନେ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦ ନୋବେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ମହାନ ମାନବ, ହାଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମି, ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଟୁ ପ୍ଲେସ୍, ରଖିଦେବାକୁ ବା ଦେବାକୁ, ଏହି ସମ୍ମାନୀୟ ପରିମାଣଟି। ଏ ପରିମାଣଟି କେତେ? 101 ଟଙ୍କାର। ସେ ସମୟରେ 101 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କେଉଁଠି ଦେବା ପାଇଁ? ଆଟ୍ ଦ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସମ୍ ଲିଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଲାଇଫ୍ସ ମିଶନ୍, ଏହା କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା, ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍, ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଓଭର ଦ ମନି ଟୁ ଦ ମିନିଷ୍ଟର। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଭୁଲ କହିଲି, ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଲେ ବା ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଟଙ୍କାଟି। ହୁ ୱିଥ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଜେସ୍ଚର ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇକି ସେଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆପ୍ଲଜ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ୱଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ହରିକେନ୍। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଳିମାଡ଼ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହରିକେନ୍ ବା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥ ଦେଖ ଧାଡ଼ି। ଆପ୍ଲଜ ପ୍ରଶଂସା, ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ୱଣ୍ଡର ବିସ୍ମୟର ବାକ୍ୟ ସବୁ, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଗୁଜୁର ଗାଜର ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଳି ମାରିଲେ, ସତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଲା, 5000 ଲୋକ। ଇଭିନ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଲୋକଙ୍କର ତାଳିମାଡ଼ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଳି ମାରିଲେ। ଦେନ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପୋକ୍ ଫର୍ 2.5 hours। ଶ୍ରୀ ମହାରାଣାଙ୍କର ଭାଷଣ ସରିଗଲା, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଳି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବା ଭାଷଣ ଦେଲେ କିଛି ନହେଲେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍, ପିଉଥିଲେ କ୍ଷୀର ଗିଲାସଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ହି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ, ଏବଂ ଭାଷଣ ଶେଷରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଆଜ୍ ଏ ମାର୍କ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଅନନୋନ୍ ଆଡ଼ମାୟରର ଅଫ୍ ହିଜ୍, ଅର୍ଥାତ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଅଜଣା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଟୁ ରିମେନ୍, ରହିବେ, ବେୟାର ହେଡ଼େଡ଼, ଏମିତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ଫର୍ ଦ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍, ଆଜି ରାତି ସାରା, ଆଜି ଦିନ ଯିବ ରାତି ଯିବ କୌଣସି ଟୋପି ସେ ପିନ୍ଧିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ ସେହି ପ୍ରଶଂସକକୁ। ଅଲଦୋ ଦ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଟ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଫର୍ କ୍ୟାପ୍ସ, ଯଦିଓ ଏହି ଭଲ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଟୋପିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ସର୍ଜ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଇଡ୍ କ୍ରୋନ୍ ହିଜ୍ ଅନଡଣ୍ଟେଡ୍ ହେଡ଼୍, ଯଦିଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟୋପିକୁ ଟ୍ରାଇ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ରାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଅନଡଣ୍ଟେଡ୍ ହେଡ଼୍କୁ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଣ୍ଡକୁ ରେ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସୁନ୍, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ଶୀଘ୍ର, ମାଇ ସକ୍ ଗେଭ୍ ୱେ ଟୁ ଡବଲ୍ ଏଜ୍ଡ ଫିଲିଂ ଫର୍ ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତ ସକ୍ ଖାଇଗଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲି, ମୋ ମନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ମହାରାଣାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକରି। ଆନ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କଲି ମନେ ମନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏ ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ହାଭିଂ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ 101 rupees ଟୁ କଭର୍ ଝଣ୍ଡୁ ଦ ମଙ୍କିସ୍ ମିସ୍ଚିପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ 101 ଟଙ୍କା ସେ ନିଜ ହାତରୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଝଣ୍ଡୁର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ ପାର୍ଟୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିନର୍, ସେହି ରାତି ସବୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରିସେପ୍ସନ୍ କମିଟି ଥ୍ରିଉ ଇନ୍ ଅନର୍ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର, ଯାହା ରିସେପ୍ସନ୍ କମିଟି ଦେଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଯେଉଁ ଭୋଜିଟି। ଆଉ ସେ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗ୍ଲାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଅ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମ୍ ୱେର୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ହୋମେଜ୍ ପେଡ୍ ଟୁ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ଥିପ୍। ଗ୍ଲାନ୍ସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନଜର ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, କି ପ୍ରକାର ନଜର, ଅ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମ୍, ଆହା ଏବଂ ସମ୍ମାନର। ଆହା ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବିନା ଟୋପିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆହା କେତେ ସମ୍ମାନ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମହାନ, ଏ ବାରମ୍ବାର ନଜର ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କାଷ୍ଟ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଉପରେ। ତା ସହିତ ଲୋକ ମନେ ମନେ ହୋମେଜ୍ ପେଡ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଅନରେବୁଲ୍ ଥିପ୍ ପ୍ରତି, ସେଇ ସମ୍ମାନୀୟ ଚୋର ପ୍ରତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଟୋପିଟେ ନେଇକି 101 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେଇଛି। 101 ଟଙ୍କା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ 101 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଶହ ଶହ ଟୋପି କିଣା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ସ ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ସକାଳେ, ସଭା ଗଲା, ରାତି ଗଲା, ଭୋଜି ଗଲା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଇ କୁଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଦ ଗିଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଢ଼ିପାରିଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇ ଦୋଷଟି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ସ ମି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ପକାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ପରହାପ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ନେଭର୍ ଅଟର୍ଡ ଏ ଲାଏ, ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ କେବେ ମିଛ କହିନଥିଲେ। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ହି ଅଟର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ହି ଡିଡ୍ ସୋ, ସେ କଲେ ଏମିତି ବିଫୋର୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିଦେଲେ ମିଛ ନାଟକ। ଗଡ୍ ଆପାର୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଲେ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ରିଏଚର୍, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜୀବ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ସେ ଜୀବଟି ହେଉଛି ମୁଁ। ହୁ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ହି ୱାଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏ ଲୋକଟା ଆଉ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏ ଲୋକ ମିଛୁଆ ଲୋକଟିଏ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଦ ମିନିଷ୍ଟର ହାଉଏଭର୍ ଲୁକ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡିଲାଇଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ଡିଲାଇଟେଡ୍, ଖୁସି ଖୁସି। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସିମ୍ ଟୁ ନୋଟିସ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ମହାରାଣା ୱାଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବିଫୋର୍ ହିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗୁନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ବା ନୋଟିସ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଶ୍ରୀ ମହାରାଣା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି
से कौ भाव में एक नाटक कंडक्ट कर सामने एकथा मंत्री महोदय आदौ लक्ष्य करि ना से घटनाटी को सत बोली धरि नहीं। यूनिट 4 सरला। नेक्स्ट वीडियो रे आम लास्ट यूनिट 5 डिस्कसन करवा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।